من میدانم که مکان خوشحالی کجاست. با دوستانتان به اینجا بیایید و از اینجا غیر انواع غذای لذیذ، مناسبت رفیقانه و محیط سازگار، همچنین خاطره های زیبا را نیز با خود بگیرید. بورک، مکان خوشحالی های شما و دوستانتان. با رقم کوتاه 9494 فرمایش بدهید. درود میگم بر شما دوستان عزیز. برنامه نوبتی نگفته ها رو شروع میکنیم. موضوع امروزه ما خیلی موضوع مهم است. چند قبل یک نواری در اینترنت پهن شد که تعداد زیادی نورسان جوانان حمله میکنند به یک نورسی دیگر. او رو زیر علت و کوب قرار میدهند در یک جاده، در سر یک کوچه. همین گونه نوارها اگر اهمیت داده باشد سالهای اخیر خیلی زیادند. مثلا تخم رو گرفته به سر یک دختر دیگر میزنند، تحقیر میکنند. موضوع امروز رو به همین بخشیده ایم و از بین جوانان من دو جوان فعال رو انتخاب کردم که در همین مسئله کار میبرند، یعنی خودشون. خیلی شادی آور است که جوانان امروز میخواهند پرابلم های خودشان را خودشان حل بکنند. امروز ما جوانانی رو دعوت کردیم که در این راه، در این سمت فعالیت میکنند، کوشش میکنند که این پرابلم برطرف شود و قدم های خود را استوارانه در این جاده میگذارند. من مطمئنم که موفق میشوند. مهمانان برنامه امروزه ما محمد رجب و گلنازه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. دشواری نمیکند برای شما این موضوع؟ خب تشکر زیاد برای سوال. محمد رجب هستم، کومنتر در آزمایشگاه اینوواسیونی یونیسف در تاجیکستان. یعنی در همون آزمایشگاه اینوواسیونی ما همچون جوان از روی پرینسیپ های پیر تو پیر، یعنی همسال با همسال با همون جوان ها با نورسان، یعنی دایره مشکلات هایی که در بین خود همون نورسان جوانان است کار میکنیم. یعنی چی است؟ یعنی یک برنامه داریم. از روی همون برنامه یعنی از معین کردن مشکلات تا معین کردن راه های حل اینوواسیونی. یکی از مشکلات هایی که امروز در جامعه هست، افسوس که همین چیز هست و یکی از گروهی که در برنامه ما اشتراک کردن، گروه جوانان یعنی نورسان مکتب خوان، یکی ازشون همین گونه مشکلات یعنی بولینگ، یعنی تحقیر کردن و مسخره کردن، یعنی زوروری نسبت یک نفر نسبتا ضعیفتر رو، همین یک مشکلی رو انتخاب کردن. و چه گویم، در وقت همین برنامه یکی از همون اشتراکچیان گویم همون بینیفیتسری همین مشکلات است، یعنی همون نفری است که نسبت دیگران زوروری میکند، یعنی هوا بلندی میکنه دیگر. همین برنامه‌ای که ما با جوانان کار میکنیم از طرف یونیسف تهیه شدگی است. برنامه نام دارد پیش‌صف، یعنی اپشیفت. روندی است که ملکه‌هایی که حیاتاً مهم است برای هر یک انسان، برای جوانان نورسان آموزش میدیم. یعنی یکی از اون ملک‌ها همدلی است، یعنی امپاتیا، خود رو به جای یک کس دیگر تصور کرده. وقتی که ما همین سه یعنی همین موضوع رو گذراندیم، همون نفری که خود ما در اونجا علاقه درک نداشتیم که همین یکی از نفرهای گویم بدرفتاری، سابق بدرفتاری یعنی مؤسسه است و از همسالانش یعنی همون اعضای دستش فهمیدیم که گفتن که با لهجه خود که یک زور بود، یک گرینی بود و با لهجه گفتی خودشون علاقه کمتر رفتارش دیگه شده است، دلسوزی رو در خودش یعنی یافته است. یعنی همین برنامه آورده آیسته آیسته میرساند، یعنی همون ملکایی که برای آینده استفاده میبرن. همین واژه دلسوزی به من بسیار پسند آمد راستی گپ. و این دلسوزی رو شما توسط کدام برنامه در دل مثلا یک انسان خونسرد، خودخواه، مغرور، زشت جا میکنید؟ این یگان برنامه است؟ خب نگاه کنید، یعنی همین روند برنامه پیشرفت یعنی برطرف کردن، یعنی کم کردن یک مشکلات است. لیکن در داخل مقصد اساسی برنامه نه تنها ساختن یک لایحه‌ای که مشکلات جامعه را برطرف میکند. شما به سوال من جواب بدید. بگویید که مثلا همین دلسوزی رو شما چگونه در قلب سنگ یک انسان زشت جا میکنید؟ خب نگاه کنید، در روند برنامه دارد موضوعهای کوتاه، یعنی با همین موضوعها را استفاده برده، یعنی مشکلات رو معین کنند. وقتی که مشکلاتی که مثلا بیاید ما با زبان لایحه ها حرف میزنیم، با این ترمینولوژی حرف میزنیم، فکر میکنم که یک زنی که پسرش رو زدند و زیر ابرویش کف دست و غمگین در پای تریزه به یگان عمل می نشیند، حرفای ما رو نمیفهمد که ما چی میگوییم. بیاید با زبان فهما میگوییم. مثلا من یک آدم زشت، شما چگونه دلسوزی رو در قلب من جا میکنید؟ چی میگویید به من؟ بیاین من باشه همون سه رو به شما میگذرونم. خب بینندگانم بینن، از میتونید چشماتون رو پوشید. خب شما سحر از خواب برمیخیزید و به مکتب میروید. به مکتب رفتید،
ба дарсҳо омода ба ҳеҷ кас кордор нестед. Фикратон дар фикри дарсҳо, омӯзиш дар бораи зиндагӣ ки баъд аз дарс чӣ кор мекунед. Ногоҳ ба пушти саратон як шапотӣ мебиёд. Шумо дард ёфтед. ба ақиб мегардед ки як-ду ҳамсинф яъне ҳамсабақи бадрафторатон ба шумо шӯхӣ мекунад. маротиба якум ба онҳо чизе намегӯед. Коратонро идома медиҳед. Дар вақти танаффус низ онҳо шуморо тела медиҳанд ва аз пой меафтонанд. шумо аз ҷо бармехӯзед, барои худ идома медиҳед, яъне ба онҳо посух намегӯед. Оҳиста оҳиста меравед ба хона, яъне бо таби хира. Бо таби хира ва аз оҳиста оҳиста рӯз ба рӯз ҳамин кор такрор меёбад. ва шумо он бо ҳамон тарс зиндагонӣ мекунед. Stop. Кофист. бардошт дигар намекунам. вале воҷаи дилсӯзӣ инҷо асоси баҳси ману Муҳаммад Раҷаб буд. аммо бубинед чаро дилсӯзиро идея аз ҷавонони фаъол мисли Гулнозаву Муҳаммад Раҷаб ба дили фарзандҳои шумо ҷо бикунанд. модар, падар, ин ҳарфи кам нест. коре ки шумо бикунед, чаро бояд ин ҷавонҳо бикунанд? ҳоло вуҷуди ман ларзид. бовар кунед, вуҷудам ба ларза даромад аз он ки як наврас метавонад бо ин ҳама таҳшат рӯзҳои худро пушти сар бикунад. дар таҳияи ин барнома бисёре аз ҳамон мутахассисоне ки бо ҷавонон кор мекунанд даст доранд. Ин барнома на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар дигар кишварҳорам амалӣ мекунад ва инчунин ЮНИСЕФ ҳамчун як шарики рушди барномаи устувор дар Тоҷикистон ҳамин барномаро низ ворид кардааст. шумора аниқашро гуфта наметавонам дар Тоҷикистон чанд лаборатория аст, яъне озмонишгоҳи инноватсионие ки маҳз боло ҳамин барномаҳо кор мекунанд бо ҷавонон. дар Душанбе сето аст, дар шаҳри Бохтар аст, дар Турсунзода аст, дар Ҳисор, Ваҳдат дар ноҳияи Панҷ аст, дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хоруғ аст ва дар дигар минтақаҳо низ шуморашон зиёд шуда истоданд. чун дар бораи манотиқ ҳарф задем, мехоҳам аз Гулноза бипурсам ки дар минтақаи Хатлон вазъият чӣ гуна аст? ин мушкилот вуҷуд дорад ва ин мушкилот то кадом ҳад домангир шудааст бархе аз наврасонро дар вилояти Хатлон? чизе ки Муҳаммад Раҷаб гуфтанд, дар вилояти Хатлон аллакай 10 та ҳамин барнома ҷорӣ шудааст, яъне инноватсиони лаборатория дар шумораи 10 расидааст. хоб дар вилояти Хатлон низ ҳамин мушкилот вуҷуд дорад. мо дар рафти кор, дар рафти фаъолият мушоҳида мекунем. мо ҳаракат мекунем ки вақте ки мо наврасон ҷавононро ҷалб мекунем ба ҳамин барнома, байни онҳо командаҳо, яъне гурӯҳҳое созем ки дар он ҷо ҳам шахсони дорои маъюбият, ҳам шахсони аз оилаи камбизоат, ҳам шахсони мисол ҳама наврасо ҷавонон баробар ҳаққи иштирок дошта бошанд. дар ин ҳолат мисол ин дарку фаҳмиш, яъне эмпатия, яъне ҳамон дилсӯзӣ дар байни худи наврасо ҷавонон низ пайдо мешавад, чунки онҳо бо якҷоягӣ фаъолият мекунанд. яъне ҳамон мушкилота, яъне дарахти мушкилӣ, сабаб аз куҷо пайдо шуд, ин мушкилӣ бо ҳамдигар мушоҳида мекунанд. яъне худи наврасо ҷавоно оиди ҳамин мушкилӣ яъне фикр мекунанд ки аз куҷо пайдо шуд, чаро ин мушкилӣ ҳаст ва инчунин худашон ба ҳамин тасаввурот мерасанд ки ҳамин оддӣ нест. мутаассифона байни ҷавону наврасо чӣ хел ки ҳамин буллинг оддӣ шуда рафтагӣ. мисол бо наврасо ҷавоно кор мекунем, ба барнома меоянд, пешакӣ мисол ва ё маҳкаманд, ҳамон истеъдодое ки доранд, мисол баромад кардан байни ҷомеа, ё ки баён кардани фикри худ. дар ҳамин ҳолат мисол вақте ки вай ба буллинг дучор мешавад, истеъдодҳои вай маҳкам мешавад, ҳамон наврас ё ҷавон маҳкам мешавад. дар рафти фаъолият дигар гурӯҳҳо кати вақти фаъолият кардем кӯшиш мекунад ки пешравӣ кунад, яъне кушода шавад.
чиқе ки Муҳаммад Раҷаб шумо кати аз сессия гузарон, мо ҳами сессияҳоро мисол дар ҳами барномаҳо мегузаронем. Мисол як нафар як галстук мепӯшад, худро тасаввур мекунад як шахси майбия дошта ё ягон ҳамун шахсе ки дар ҷомеа осебпазир аст. Ба вай вақте ки мардум лақабгузорӣ мекунанд, вайро зери табъиз қарор мегиранд, вай чӣ гуна эҳсосоту ҳамун ҳолат ҳиссиёт пайдо мекунад. ин хеле ҷавоб натиҷаи хуб дорад, чунки вай худаш тасаввур мекунад ки вақте ки ба дигарон рафтори бад дорад чӣ гуна эҳсос мешавад дар худ, яъне ҳамун эмпатия. منتظر بومیرنگ شدن در کار نیست. از جای برخواسته کمر رو محکم بسته باید ما تصمیم بگیریم. زیرا اینجا محمد رجب و گلنوزه خیلی درست قید کردند که وقتی که انسان مورد تحقیر قرار میگیرد، بولینگ میشود، استعدادش میپوسد در داخلش، استعدادش رشد نمیکند. و نه فقط استعداد، اینجا شما راجع به استعداد خوب گفتید، اما نه فقط استعداد، تمام زندگیش ناجور میگردد. تمام روزهایش، لحظه ها، دقیقه های زندگیش خیلی هم وحشت آور میشوند. این یک. دومش همه این ترس و هراس و غم به یک عقده کمپلکس تبدیل مییابد و انسان پر از کمپلکس، پر از عقده میشود. یعنی انسانی که کمپلکس دارد نه پیش رفته میتواند، نه صدا بلند کرده میتواند، نه استوارانه قدم مانده میتواند، از همه چیز میهراسد، شرم میکند و همین سهم، بیم، ترس او رو همیشه فرا گرفته، تمام عمر او رو میپیچاند. برای همین باز هم میگم منتظر بومیرنگ نشوید و این وضعیت رو شما باید تغییر بدهید به هر نوعی که نباشد. من میخوام درباره حالتهای واقعی حرف بزنیم. چون نورسند، هنوز به بلاغت نرسیدند، ما حقوق نداریم به اجازت والدینشان یا به اجازت مربی و صاحبانشان ما نام آنها رو بگیریم. اما بیایید با نامهای شرطی یا اینکه در شکل عمومی حرف میزنیم راجع به همون حادثه ها. نگاه کنید، در یک حالتی که پیش از این قید کردم، یک جوان یعنی زندگی خودش را کاملا عوض کرد. اینچنین در حالت یک دختر دیگر رو نیز گفتنی هستم که یعنی مشکلاتی که او در جامعه دید، یعنی به سن بلاغت نرسیده، یعنی اویله دارشوی بر محل، یعنی آنها رو دختران رو در مناطق، یعنی در همون منطقه‌های دورتر با نیکای رسمی نه، با نیکای مثال شریعتی و دیگر یعنی اویله دار میکنند. او دختر همین مشکلات رو در دیگران دید، یعنی در اپاهای خود، در دختری خالای خود دیگر، یعنی همین مشکلات رو وقتی که به برنامه آمد، یعنی یک مشکلاتی بود که او میدونست که یک روز نه یک روز، یعنی سن سالش کلانتر شده است، به همین سن سال نزدیک آمده است، یک روز اون مشکلات به او نزدیک میشود. منطقه‌اش هم قید نمیکنم، در یک قشلاق دورتر از آنها خودشان نقل کردن دخترها که یکی از شناساشون مجبور اویله‌دار شده است چند ماه پیش. در همین مدت چند ماه الکی خانه ویران شده است، یعنی به گفته خودشان. خطا نکنم سن 16 یا 15، یعنی بابا نوشته سن 15 16 خطا نکنم، یعنی یادم نیست. گفتن که اویله‌دار شده است، یعنی شوهرش به خارج سفر کرده است و او رو تنها گذاشته. گفته است جوابشون تید رود. اگر اویدی همین برنامه باز برگردیم، یعنی همون مشکلاتی که آنها دیدن با آنها نزدیک بود و آنها یعنی همون گروهی مقصدناک داریم در وقت سیستم، یعنی همون هدفی که همین مشکلات با آنها میزند همین دخترها بودن و خواستن که مشکلات رو پیشگیری کنن. یکی از راههایی که آنها پیش گرفتن، راهها بسیار بودن، ایده‌ها بسیار بودن، یکی از آنها انتخاب کردن که یعنی معلومات کردن والدین همین دخترها. اون دخترها چیکار کردن؟ یعنی همون حالت‌های حقیقی که در گرد و اطراف آنها بود، در محل آنها، در دیگر دههایی که همون مناطق بود جمع کردن. یعنی ما با آنها کار کردیم، یعنی آنها با آنها تغییرات وارد کردن. چون که گفتن نامشون رو قید کردن، ممکن است برای مخفیت و برای زندگی آنها خلل دار نکند. از روی همون شماره آماری که آنها ما با آنها کار که آماری که آنها تشکیل کردن، خطا نکنم 50 چند یا 56 اویله رو همین با خبر کردن همون عاقبت‌های مشکلات کردن. یک علاوه دیگر کردن، یعنی همون دخترانی که در سن سال 15 14 15 16 سال قرار دارن و آنها هنرها می‌آموزند، یعنی هنری بافندگی، دوزندگی دیگر، یعنی همون
ҳунарҳои дастӣ гӯем ки маҳсулотҳое ки онҳо омода мекунанд яъне ба фурӯш дода мешавад. Ин духтарҳо яъне мусоидат ба фурӯхтани ҳамон маҳсулотҳои дастии дар доираи лоиҳаи шумост. дар дораи лоиҳаи ҳамон духтарон, яъне мо ҳамчун ментору коментори яъне фасилитаторон онҳоро равона мекунем, ёрдам мекунем барои маҳсулотое ки инҷа чанд лоиҳа чом мешаванд, се духтар як ҷо, се ду духтар ду бача як команда ҳастанд, як даста ҳастанд, як лоиҳаи дигар. Мо тасмим гирифтем ки як интернет яъне як саҳифаи инстаграмӣ бошад ки ҳамаи маҳсулотҳои онҳо дар он ҷо ҷойгир карда шавад. Яъне мо тавассути саҳифаи инстаграм ҳамаи маҳсулотҳои онҳоро низ ин саҳифаро барои ман бидиҳед то ман дар зери ин навор саҳифаро навишта бикунам то мардум бидонанд ва аз маҳсулоти шояд он духтарон харидорӣ мекунанд. танҳо мақсади лоиҳа ба даст овардани маблағ нест, яъне ҳам духтарҳо касб меомӯзанд, ҳам бекор намешинанд, ҳам ҳамон маълумотҳои брошюре ки ҳаст гуфтем аз даромади ин маблағ қисме ба брошюраҳо равон карда мешавад ки он ҳама маърифати бардоштаашонро ба як нафари дигар талқин медиҳанд. Бале, акнун шумо дар бораи ҳаводиси воқеӣ ҳарф бизанед ки чӣ гуна ҳодисаҳо бештар аз ҳама гуфтанитарин буданд дар вилояти Хатлон. ҳодисае ки ҳаррӯза мисол мо дар рафти фаъолият рӯбарӯ мешудем, ин лақабгузорӣ буд. Байни наврасо ҷавонам хел тенденсия рафтааст. Мисол ки як нафар ягон камбудӣ дорад ё ин ки чӣ хел гӯем аз дигарон аз ягон лиҳоз фарқ мекунад, амин ҳамсини солҳои худаш ба таври худашон ба якдигар лақабгузорӣ мекарданд. Барномаи мо дар се духтарак ҷалб шуда буданд, як команда шуда буданд. Онҳо роҳи ҳал пешниҳод карданд барои ҳамин духтараконе ки дар хона менишинанд, ҳунарҳои мардумӣ ва пухтупазӣ. Яъне онҳо нисфи корашон аллакай омода буд. Мо яъне ки маблағгузорӣ каме ҳам бошад кӯмак кардем ба ин духтаро ва ҳоло бошад ин духтаро яъне барои худ ученик мегиранд, пеши худ омӯзиш медиҳанд духтаракони дигара ва онҳо ёд гирифта дар зиндагӣ мустақил яъне соҳиби даромад мешаванд. Чӣ хел ки маълум аст, шахсони дорои маъюбият камтар ҳаракат мекунанд дар зиндагӣ. Мисол маъюбияти ҷисмонӣ доранд ё ҳар гуна маъюбият. Ин командаҳои наврасо кӯшиш мекарданд ки ягон таҷҳизоте яъне ихтироъ кунанд ки барои ҳалли ҳамон мушкилоти худи ҳамон наврасони маъюбият дошта бошад. Дар ин ҳолат дӯстӣ байни онҳо пайдо мешуд, ҳамкорӣ пайдо мешуд. Мо даъват мекунем аз маориф, аз муаллимонаш ё ин ки аз директораш, онҳо шоҳид мешаванд ки чӣ хел наврасо рушд ёфтанд, яъне лоиҳаи худшонро чӣ хел пешниҳод додастанд ва агар ин яъне ба муассиса ё ин ки ба худи ҳамон наврасон дуруст ояд, лоиҳаи онҳо амалӣ карда мешавад. лобалои ин ҳама бедодӣ ё ин ки булинг воқеан духтарҳо сукут мекунанд. чаро духтарҳо сукут мекунанд? заминааш чӣ аст ба назари шумо? сукути духтарон аз куҷо сарчашма мегирад? ман фикр мекунам ки ин ҳамон қолабҳои шахс шудааст, стереотипҳо ки яъне духтарҳо мисол дар синни 18 расидан аллакай шавҳар бояд кунанд, яъне нигоҳбини хона бошанд. Яъне ҳамон дар онҳо чӣ хеле ки Гулноза қайд кардан, бисёртар ҳамон буллинге ки мешуд нисбати духтарҳо, яъне ки тамом 18 сола шудӣ, 17 сола шудӣ, тамом кор намекунӣ ё ин ки дигар онҳоро яъне ҳамон чӣ хеле ки шумо гуфтед, як уқда ба онҳо мешавад, яъне аз ҳамон фикри буллинге ки ҷамъ мешавад маҳкам мешаванд. Ба ҳамин қолабҳои шахшидаро фикр мекунам ки ба воситаи ҳамин барнома, ба воситаи ҳамин инклюзия байни баробарии гендерии дигар оҳиста ин қолабҳоро шикастан мумкин аст. мехоҳам дар бораи худатон ҳарф бизанед ки оё шумо бори буллинг шудед, мавриди таҳқир қарор гирифтед аз ҷониби ҳамдарсонатон, аз ҷониби масалан ҳамсолонатон? фақат росташро бигӯед. чӣ ба ки не, барое ки ба фикрам ки аз сари ҳама ин чиз мегзарад, яъне ҳамон як лақабмонӣ аст, як шӯхӣ аст, лекин ин барое ки чӣ хеле ки ман барои худам фаҳмидам вобаста аст ба чӣ хел қабул кардани ҳамон нафар. ман ин чизро ба мисли як шӯхӣ қабул мекунам. бисёр аз ҳолатҳое ки мисол маро ягон гапи ноҷо мегӯянд ки бо як масхара таҳқир мекунам дар зиндагӣ, ин чиза ман як шӯхӣ ки як чизи ночиз қабул мекунам. мисол шӯхӣ мекарданд ки ман майдатар будам, каме лоғартар будам,
хароби устуғон мегуфтанд. Аҳа. Бисёр лоғарам набудам ва фикрам не ки як-ду бор гуфта будам, дар ҷавоб набошад гуфтам ту мехостед ки каме фарбеҳ шавед. Не, рости гап ман фикр надоштам. Барои ин ки ман медонӣ ра чӣ қабул кардам. Онҳо маро чӣ гунае ки мебинанд ҳамон хел мисол лақаб гузоштанд, лекин ман худамро дигар хелтар медидам. шумо чӣ? ташаккур. Ба саволи шумо, ман ҳамон даври наврасии кӯдакимда фурӯ рафтам. Ростӣ хай гуфти Муҳаммад Раҷаб, ҳама ҳамин ҳолатда гирифтор шудагӣ ҳаст. Манам низ будам. Ман ҳамон ҷомеада ба ғоя расидам ки ҳамон булинг буд, яъне лақабгузорӣ буд. Ва ман бисёртар модарам ҳавасманд мекард ки вай худашам низ муаллима аст, кӯмак мекард. Мегуфт ки дар байни ҳамин талабо мешавад мисол бисёр ҷиддӣ нагир. Мисол ту ҳам мисли ҳамуна ҳастӣ. Вақте кӯшиш кун ки катиту бадрафторӣ кардан ё ин ки ҳамихел лақабгузорӣ кардан агрессивна, яъне асабонӣ кати рафтор накуну. Кӯшиш кун ки бештар ба таври дӯстӣ катишон бархурд кунӣ. Дар ҳақиқат ин ҷавоб медод. Мо аввал натиҷа медод, бале, чунки аввал ки ба асабоният ҳечи ҳал намешавад. Вақте ки мо асабонӣ мешавем, ҷавоб медиҳем ба нафаре ки ба мо ягон сухан гуфт, ин сухан зиёд шуда меравад. Агар мо ба гуфти ҳамон рӯзҳо профессионал мисол рафтор кардем, дӯстӣ пайдо мешавад. Ман ҳамчун дар рафти фаъолиятам ҳамин мисолҳоро барои духтароне ки мисол имкониятҳои гуногун дорад мисол мебарам. Мисол ина мегӯм ки манам низ мисли шумо ҳамин ҳолатда будам ва тавонистам имрӯз ба як ҷое расам. Мисол ба монанди ҳавасмандӣ онро ҳавасманд мекунам ки ин барои пешрафти шумо монеъ шуда наметавонад. медонед, як ҳодисае шуда буд. Як духтарак мисол ҳамин барномада иштирок кард. маҳорати овозхонӣ хеле хуб доштааст, аммо дар бораи ин худаш ҳам низ маълумот надоштааст. вақте вай овозхонӣ кард, бовар кунед бисёр садои хушрӯ дошт. вақте вайро таҳсин кардан, ҳоло бошад вай духтар як ҳофизи маъруф шуда. яъне истеъдодаш кушода шуд. бале. ривоҷу равнақ ёфт. воқеан ман ҳам дар байни ҳамсинфонам хеле хурдҷуса будам нисбат ба эшон. мисли ки шумо гуфтед лоғар ҳамон гуна будам. ман намедонистам ки худамро куҷо бизанам, чӣ кор бикунам, чунки масалан бародари бузург ҳам надоштам ки аз ман дифоъ бикунад. ҳамчунин падарам низ дар канорам набуд ва ман роҳашро ёфтам. ман бегоҳ ба хонаи ҳамон таҳқиргар мерафтам. меомадам хона, ҷузвдонамро мемондам, ҷомаро мепӯшидаму дастҳоямро паси пушт кардам, майда майда мерафтам ба хонаи ҳамон таҳқиргар. медаромадам бо падараш гуфтугӯ мекардам. азбаски медонистам ҳеҷ кас нест ки ҳимоят кунад. на падар, на бародар, модарам бо корҳои худаш. мерафтам ба хонаашон. бо падарашон нишаста гуфтугӯ мекардам, косаи шӯрборо мезадам. писар танбеҳ мегирифт ва дар мактаб мегуфтанд ки дигар ба ин нарасед ки ин бузӣ мекунад. вале барои ман дигар фарқ надошт. ман худамро ҳимоят кардам. ин як. ва дуввумаш як методи дигарро истифода бурдам. шояд ин дар кор шавад барои шумо. ин ҳам як навъи, шумо дилсӯзиро бисёр хуб гуфтед, аммо ман боз як вожаи дигарро илова мекунам, шояд шумо дар коратон истифода бибаред. дилёбӣ. як наврас буд, бад мехонд, бо баҳои 2 мехонд ва дар клоссаш ҳамеша мемонд такрор. замони шӯравӣ ҳамин гуна замоне буд ки дар клосс мемонди. вақте ки чорякҳоро бо муваффақият намесупоридӣ, дар клоссат мемонди. он ҷавон 2 сол дар клоссаш монда буд. мо синфи 5 будем, ӯ бояд синфи 7 мерафт. вале 2 сол чун такрор монда дар клоссаш аз лиҳози бадхониш, ӯро ба синфи мо оварданд ва ба ман вобаста карданд. ман чун аллохон будам, мегуфтанд ки ёд биде, кӯшиш кун ки ӯро ба синфи дигар бигузаронанд ҳамроҳи шумо. ва чун сину солаш бузург буд, таноманд буд, ҷуссааш калон буд, ман дили ӯро ёфтам, ба ӯ кӯмак мекардам, ёд медодам, кӯмак мекардам, ӯ пешрафт мекард ва ӯро ман ҳамчун муҳофиз барои худам истифода кардам. манипулятсия. ва ман хулоса раҳо ёфтам аз ин ҳама чиз. дар байни фикр кунам 2 моҳе ки мо бо ҳам кор кардем, робита пайдо кардем, дӯстӣ кардем, дар байни 2 моҳ аз тамоми
بدرفتاران مرا حمایت میکرد و حالا اگر مرا میشنود درود حمزه. رابطه شما با مکتب ها هست یا نه؟ بله، یعنی همون پیش از آغاز برنامه هایی که ما داریم یعنی اوتریچ میگذاریم، یعنی سسیون اینفورماسیونی، یعنی که ما رفته با شعبه معارف که شریکی با این برنامه یونیسف است، یعنی با شعبه معارف از همون تشکیلات جمعیتی، یعنی که همون تشکیلاتی که همین برنامه رو یعنی ایمپلیمنتاتور است، یعنی اجرا کننده همین برنامه است، مکتوب کرده میشود با شعبه معارف. پس از شعبه معارف به مکتب ها مکتوب میکند که ما در آنجا درباره همین برنامه ها یعنی معلومات دیم، یعنی یک سسیا گذارانیم. از همونجا بعد نفرانی که خواهش اشتراک کردن دارن، یعنی مجبوری نیست برنامه، خواهش اشتراک کردن دارن، آنها رو جلب کرده میشود. باز هم خوانندگان دشوارتر نیست، یک تا دو تا سه تا در بین، اگر همه آنها رو بیاریم با آنها کار کردن قیمتر است. وقتی یک دو سه نفرشون رو در داخل یعنی چی میگن فعالان تربیت کنین، یعنی همون چی میگن خربزه رنگ میگیرد، یعنی ثمراناکتر است. من امروز مراجعت میکنم با والدین که دلسوزی رو شما باید در قلب فرزندهایتان جا بکنید. برای همین والدین عزیز از شما احتراماً خواهش میکنم که وظیفه اساسی خود را اجرا بکنید تا فرزند شما به فرزند یک کسی دیگر ضرر نرساند. و این گفته ها نیز ربط دارد حتی با عسکر بچه هایی که در صف ارتش ملی خدمت میکنند، زیرا ما از روی آمار درک کردیم که در 3 سال اخیر زیاده از 100 عسکر بچه با سبب های گوناگون فوتیده است. این آمار تشویش آور است. برنامه رو اینجا به انجام میرسانیم و در آخر فقط این رو میگویم که عاطفه ما رو با هم نزدیک میکند، یعنی مهربانی. این مهربانی اگر از بین برود دیگر دوستی و رفاقت و رفت و آمد و نشست های ما هیچ معنایی ندارد. کاری کنید که مهربانی و عاطفه زنده بماند. خیر، سلامت باشید.